Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. La vidéo تاع اليوم نتوما demandéتوها لي باسكو حطيت لكم في لو كونت تاعي انستغرام ان سونداج وقلتوا لي باللي راكم حايبين هاد لا فيديو. دونك لا فيديو تاع اليوم راح تكون دي برودوي توب اي فلوب باسكو حطيت لكم الا راكم حايبين ندير لكم لي برودوي توب وفلوب كون فيديو ولا ندير لكم ذا نو ميرور ميك اب تشالنج. سو نتوما قلتوا لي باللي راكم حايبين هاد لا فيديو. دونك سويت ا سا درت لكم هاد لا فيديو. اللي مازال ماشي تبعني في لو كونت تاعي انستغرام خليلكم هنايا لو كونت تاعي نيزيتي با علي تشيكي باسكو جو بارطاج toute ma vie في لو كونت تاعي انستغرام. Sinon sans plus tarder on va passer directement la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. ou aussi il a عندكم les mêmes produits اللي انا راح نهضر عليهم قولوا لي في les commentaires est-ce que خرج عليكم ولا لا كيما انا. donc هكذا on va passer directement la vidéo. Pour commencer les filles, je vais commencer avec les produits capillaires. Donc je vais commencer par le premier truc اللي هو هاد le masque هدايا de la marque Hairmate. Donc انا هاد la marque jamais سمعت بها mais c'était le premier produit اللي عندي تما هدايا شريته من درارية نشفة و c'était pas du tout cher. Donc je l'ai acheté à, je pense à 500 ou à 550 dinars je pense et fait 840 ml. Donc le produit littéralement قضيتي où il est هايل. Bon هاد le masque هذا قلت لكم déjà عليه في انستغرام وقلت لكم باللي il est vraiment magnifique. Donc c'est fait à base de l'huile de jojoba et de sésame. déjà راني في الوسط où il est grand, économique, familial. Si vous êtes une famille, une grande famille ou là, c'est vraiment le produit à ne pas rater. Je vous explique un truc. Donc تقدروا ديروه قبل la douche تاعكم. donc ديروه في شعركم قبل la douche وتخليوه 30 minutes. C'est écrit en tous les cas. ولا تقدروا تحطوه ديروه في شعركم pendant la douche, donc après le shampoing تاعكم وتكملوا la douche تاعكم normal تخلوه 5 à 10 minutes le temps شعركم يشرب le masque هذاك et puis vous rincez et c'est tout. Le deuxième cheveu Le deuxième produit capillaire, c'est le sérum de la marque Pantene. Donc Hadaya, il fait 300 dinars, fait 50 ml. Il est vraiment magnifique les filles. Donc ce genre de produit, malheureusement, on n'entend pas parler. C'est la première fois les chauffaux ou bon, jamais se mettre aller, mais c'est la première fois les chauffaux. Donc c'est un sérum pour les cheveux, les délos, le séchoir تاعكم avant le brushing. Donc جي هكذا fait une pompe من الفوق وديروه في واسمو. Donc هذا c'est le deuxième اللي نعاود نشريه. تلقاوه un petit peu partout في les cosmétiques normalement, mais هدايا تاني شريتو من درارية. donc c'était عند la supérette 1 2 3 إلا تعرفوها. كنت j'allais faire mes achats automatiques ولقيت هاد les produits, je me suis dit pourquoi ne pas les tester. Donc c'est écrit en espagnol mais je traduis. Donc ça répare et protège les cheveux. C'est fait à là je comprends pas, mais vraiment il répare et protège les cheveux. عنده ريحة Pantene. donc Pantene مشهورين, la marque Pantene مشهورين بريحة les shampoings, les sérums, les après shampoings كامل ريحة واحدة. donc عنده la même odeur ou en même temps il est très efficace ويخلي لكم les cheveux brillants وبزاف خفاف. donc هايل. on enchaîne avec le troisième produit et comme d'habitude نعاود toujours نحكي لكم عليه, c'est le L'Oréal, c'est le Studio Pro, le Sleek It. donc اللي يبروتيجي شعر avant le lisseur. ديروا في شعركم ديروا الليسور تاعكم و سي بون. فريمون عنده ان فيني هايل, يخلي ما عندوش داك لو فيني غرا في الشعر كي ديروا ليسور تاعكم شعركم يزيد يتحرق. نو با دو تو. دونك ديروه في شعركم تخليوه يقعد شويه pendant 2 à 3 minutes on va dire, et après vous allez faire le lisseur تاعكم comme d'habitude et vraiment هذا c'est un top pour moi. Et le quatrième et dernier produit pour les cheveux, c'est le Ultra Doux. c'est la troisième واقيلا اللي انا utilisé فيه. il est vraiment magnifique. عنده vraiment un fini اللي يمد الشعر la souplesse, يولي souple, يولي خفيف, تحسوه تنقى et tout. donc هذا على camomille normalement et العسل. للشعر الاشقر مكتوب, mais en sachant que j'avais déjà fait
l'ombre sur mes cheveux عاود le châtain donc après راني حايبته يعاود يخرج لي باش نعاودو donc ça aide vraiment surtout كي تدوشوا بعد تخرجوا الشمس ولا عفسه هكذا ça fait vraiment ressortir les reflets اللي عندكم et vraiment هايل فيه ريحه la camomille et فيه ريحة لا كامومي تو سامبلومون ما نشمش فيه العسل ما بانيش العسل فيه مي فريمون هايل ودوكا نروحو تو سكي كوسميتيك produits pour le visage, make-up et tout. Donc pour le premier produit, ça va être la lotion tonique de la marque Evoluderm. Donc Hadia c'est pour peau mixte à grasse. Vraiment magnifique, elle est au thé vert, donc elle tonifie et purifie le visage. Donc انا هذه وقتاش نوتيليزيها surtout في الليل كي نحي لو ميك اب تاعي وندير لو غوماج ونغسل وجهي و جو مو ديماكي تو سامبلومون نجوز بكوتون ديسك على وجهي كامل وندير سورتو هنايا تحت العينين ابري جو مي ما كريم هيدراتونت لي دوك انا جايين ليها. دونك هذه elle est vraiment magnifique, elle est pas du tout chère, je pense elle fait 380 ولا 360 عفسه هكذا mais elle est vraiment top les filles. إلا تلاقيتو بها n'hésitez pas à me dire dans les commentaires إلا عندكم تاني parce que vraiment la majorité يشكروها وانا personnellement عجبتني بزاف. la crème hydratante de la marque Diadermine اللي حكيت لكم عليها 60000 مره. donc هذه vraiment elle hydrate très très bien le visage. Elle est à 780 dinars. C'est la crème hydratante les filles, elle est naturelle, sans parabènes, sans parfum, elle hydrate à profondeur, elle hydrate très bien le visage. تخلي هذاك le fini تاع اللي يشربوا la peau ماشي تخلي هذاك le fini شغل اللي تحسوه infini شغل gras et tout. Elle est vraiment magnifique هاد la crème. Aussi un produit pour le visage اللي يدير 10000 imaginez les filles 10000 mais vraiment il est magnifique. donc هذايا الغسول تاع الارجيل اللي تلقاوه عند اللي يبيعوا الاعشاب. c'est un 100% غسول اخضر يبيض ضد لي غيد اي تقدروا تيليزيوه تاني في شعركم دونك ضد داندروف ضد القشره و ضد وشنو وضد لا chute des cheveux. انا personnellement ما استيتوش لشعري باسكو انا l'argile déjà ينشف لي وجهي donc il faut toujours hydrater la peau après. donc j'imagine parce que انا j'ai les cheveux تاني secs donc utiliser في شعري ومازال فوتشي باردون ومازالني نوتيليزي فيه بور مون فيزاج وفريمون تحسوا باللي عند كاين ريزولتا باللي وجهكم يتنقى وباللي يولي هكذا شغل مشدود ou vraiment هايل. هاد le produit en plus il coûte 100 dinars. une autre crème mais cette fois c'est pour les mains donc la crème Johnson Body Care 24 heures moisture. elle est extra riche donc هادية pour les mains li vraiment جافين وناشفين vraiment bien surtout pour nous les femmes نديروا الميناج نغسل المواعن يدنا un petit peu partout هاي لا جافيل هاي ايزيس هاي جو سي با كوا دونك يدينا malheureusement ينشفوا بالخف. donc vraiment je vous recommande les filles, elle est vraiment magnifique. en plus c'est une marque اللي نعرفوها كامل جونسون و elle est pas du tout chère, je pense elle fait 400 ولا عفسه هكذا un truc comme ça. les filles انا نسي نعطيكم le maximum de prix mais هاد لي برودوي كيما قلت لكم صافي شحال لهم عندي وتيستيتهم دونك على بها كاين اللي مازالهم مكتوبين فيهم لي بري وكاين اللي راحوا لي مي ا بروكسيميتي نمد لكم لي بري باش يكون عندكم اون ايدي ا بو بري وين راهم يدوروا لي بري تاعهم. mon gel douche préféré pour le moment c'est bien le gel douche Venus. donc انا عندي هدايا تاع à l'extrait de rose فيه 200 ml et il n'est pas du tout cher وريحته تقتل وفريمون سي لو جور دو جيل دوش اللي تشد لكم ريحته في الكور وتحسوا باللي il nettoie. انا لو بروبليم تاعي مع لي جيل دوش سي كو جو بريفير ندير صابون ومن بعد ندير لو جيل دوش باسكو ما نحش لي جيل دوش ينقوا لي لحمي ماشي كيما صابون زاير ولا صابون نورمال شغل ما تحسوش باللي ينقي لكم لو كور تاعكم. مي باغ كونطخ هدايا جي با يو سو بروبليم افيك هاد لو برودوي هدايا il nettoie vraiment le corps تحسوا بلي le corps تاعكم تنقى en même temps. ça va donner un effet genre hydratant شويه la peau en même temps تقعد ريحته après la douche. donc c'est un 3 en 1 où vraiment c'est mon chouchou du moment. il est vraiment magnifique le gel douche de chez Venus. On enchaîne avec les deux produits pour le visage. La bébé crème de chez Bourjois. donc la bébé crème c'est une bébé crème hydratante de la gamme Healthy Mix
et en même temps تشد لكم في le visage 24 heures. Donc تشد لكم تاع صح في le visage, on va pas exagérer mais chez 24 heures, mais elle a un fini vraiment hydratant de la peau où on sent pas la matière sur la peau. Donc surtout كيما رانا في الصيف العرق سخانه et tout, ما نقدروش نحملوا les fonds de teint. Je préfère les bébés crème وهذه c'est vraiment mon coup de cœur de cet été. Le deuxième produit aussi de la marque Bourjois, donc Tani aussi c'est le fond de teint Radiance Reveal Healthy Mix, la gamme Healthy Mix de la marque Bourjois. Donc vraiment les filles هذا تاني هايل وكيما كنت نحكي لكم على les textures. Donc هذايا la texture تاعو بزاف خفيفه تاني modulable. Donc تقدروا الا راكم حابين plus de couvrance ولا عندكم des imperfections ولا ça va pas être le fond de teint le genre اللي حيولي كيكي في le visage qui تزيدوا تحبوا la couvrance ولا. Donc ça va être le fond de teint parfait aussi pour l'été, pour des occasions. Et là ما حابين d'utiliser la bébé crème tout simplement تقدروا تشروا le fond de teint de chez Bourjois. هاد les deux produits هادو moi je peux plus m'en passer surtout هاد الصيف vraiment هايلين. L'anti-cerne de chez L'Oréal, donc حكيت لكم عليه في كاع mes vidéos, قلت لكم باللي vraiment c'est mon produit chouchou. Surtout et là vous êtes le genre اللي عندكم les cernes, ça va être la couvrance totale. Le remplaçant تاع Shape Tape اللي تشروه à 6000 دينار هدايا il va vous coûter يا ربي واحد 1500 ولا 1800 maximum 1800, ça dépasse pas en tous les cas les 1800 dinars. L'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Il est vraiment top les filles, il est vraiment magnifique, je vous conseille à 1000%. Surtout si vous êtes le genre les cernes, ça va être l'anti-cerne couvrant pour vos cernes. Donc, qui décif dit protection solaire. Ou pour moi, ça va être la protection solaire de la marque Rock. Donc, c'est une protection solaire اللي جايه de zone. Non seulement حتحميلكم البشره تاعكم من les taches brunes et corrige les taches brunes pigmentaires pardon, et en même temps فيها SPF de 50 et plus, protection UVB et UVA. Donc ça va être la crème solaire pour l'été. Elle est vraiment top cette crème, ننصحكم بها les filles, n'hésitez pas à la tester. Les lip gloss de chez Not, donc هادوما اللي جايين هكذا عنده واحد la texture اللي مازال ما لقيتها في انوت الليب gloss. Tout simplement il est vraiment top. هادية c'est la gamme matte moist lip gloss. Donc c'est des lip gloss matte en plus vraiment grave pigmenté. باش لا يبان لكم. En plus عنده هذاك l'effet satiné اللي on sent pas du tout que رانا دايرين شغل un lip gloss في فمنا. Pas mal de couleurs. Donc les filles je vous invite à aller tester. إلا عندكم كاش كوسميتيك قريب ولا روحوا تيستيوه و parce que vraiment عبالي بلي حيعجبكم surtout في الصيف on sent pas du tout كنا حاطين lip gloss في فمنا. Donc un autre top les filles ما بيش تعرفوا le magasin je pense c'est un magasin coréen ou la japonais اللي يفتح في ارديس ça fait pas longtemps. donc استناو دقيقه باسكو اسمو ما نعرفش نقولوا. donc Ximiso ولا Ximiso ولا en tout cas نحط لكم اسمه هنايا. l'essentiel il se trouve في le centre commercial Ardis. Donc عنده pas mal de trucs coréens, japonais, un truc comme ça, ou عنده des gadgets vraiment magnifiques. Donc شريت عنده هذا le genre de miroir. donc اللي راكم تشوفوا فيه اللي يشعل هنايا بالضوء يشعل ويطفي هكذايا. كوكو سافا. donc يشعل ويطفي فيه كابل USB عنده وين يتبرانشا منه ويجي هكذا. donc vraiment les filles هاي تقدروا تutiliser pour le make-up parce que vraiment عنده un effet شغل اللي يقرب شويه. en même temps il est très cute ou j'ai très adoré ce genre de forme de chat. Je l'ai acheté à 1500, donc c'était le seul produit à cher le magasin parce qu'ils vendent des trucs vraiment pas du tout chers ou haylin. Le dernier produit top, je vous promets que c'est le dernier. donc donc les vernis de chez Piové. هايلين انا سمعت بزاف ناس يقولوا باللي non c'est pas pigmenté ou je sais pas quoi. les filles déjà راكم تشرو
le vernis pas du tout cher. En plus de ça, de bonne qualité. Je vous promets les filles que Anna Dokan y حابة نروح نشري كاع la gamme de chez POV parce que vraiment هايلين عندهم des couleurs شابين. En plus de ça, ça tient, ça vraiment tient, ça tient très bien. En plus de ça, la couleur est pigmentée. Donc هكذا كملنا مع les tops. On va passer مع les flops. ها حودي انا les flops عندي déjà un produit ندمت حياتي كي بديت نيتيليزي فيه. ما على باليش واش خداني، ما على باليش علاش سمعت، ما على باليش علاش سييت، واش خداني ما فهمت، كنت لاباس عليا. دونك انا حنا نهضروا على لو فامو rasoir pour le visage. Présente comme ceci. انا هدايا شريته كان فيه اون بواط هكذا، وريتهم لكم في انستغرام، فيه شغل un carton هكذا داخل فيه 3 lames كيما هادوما et c'est fait pour le visage. Donc il se présente comme ceci. Les filles utilisent واحد 6 fois. مع الأول la découverte de l'année, le produit top du siècle. Vraiment أنا pour moi c'était l'invention العبقرية اللي صارت في قاع الدنيا. Mais de plus en plus بديت نوتيليزي فيه وبديت نحس بلي وجهي او لو بوال تاع شعري او بدا يتسقم. جو سي با سي سي جوست بور موا ولا باسكو انا شفت بزاف بنات شكروا فيه كيما بزاف بنات ما شكروش كاع فيه، وانا جون في بارتي دو هاد البنات اللي ما مش حيشكروا كاع فيه. انا قلت لكم لي في بديت نوتيليزي فيه صافي واحد الاموا هكذا. La première utilisation, j'ai adoré. Witchy Willa vraiment lisse. Ça m'a, on va dire, en quelque sorte, ça m'a genre نحالي شغل هذيك الطبقة تاع الوجه اللي تكون فيها le sébum et tout. Même ça a fait un effet flawless مع le fond de teint et tout. الحق هاد العفايس نهضر عليهم. أما كي يبدا ينوض ليش لو duvet, on va pas dire شعر, le duvet تاع le visage اللي هنايا كي يبدا ينوض. La première utilisation c'était bien, c'était parfait, genre rien n'a changé, le duvet تاعي normal et tout. La deuxième utilisation kiff kiff, troisième on va dire بدات شويه تبدل, quatrième, cinquième, mais c'était la catastrophe les filles. Donc je m'épile plus le visage حتى وين نخلي كاع الدوفي عاود يخرج في شعري في وجهي ونعاود نحي بلاصير. كنت لبس بيا بلاصير. دونك هذايا بور موا سي ان فلوب باسكو علاش باسكو مع الاول ça va donner le résultat parfait et après c'est après que ça va changer. À partir de la 5e utilisation, donc ça m'a fait des petites allergies. Mais on va pas dire نوض لي الحب ولا وجهي ولا حمار ولا je sais pas quoi, pas du tout. Bok des petits boutons, les au bout de 10 minutes عاودوا راحوا. En même temps, le duvet ولا يخرج لي شغل يبيكي وانا je déteste هاد l'effet هذايا في وجهي. Donc هادوما كامل à jeter. Pour moi c'était des flops. Donc pour le deuxième flop c'est bien had les beauty blender pour l'anti-cerne pardon. Donc يجوا هكذا, يجوا فيهم 1 2 3 4, يجوا 4 les beauty blender. d'ailleurs راكم تشوفوا بلي مازالهم جدد utiliser غير هذا, اما هادوما مازالهم جدد كيما راكم تشوفوا parce que c'était pour moi le flop de l'année. Tout simplement ça va laisser des traces qui quand vous allez estamper l'anti-cerne تحت عينيكم. donc ça va laisser des traces كيما سيت ندير سيتو مشمر سيتو ناشف كيما سيت ندير ça m'a laissé des traces. donc pour moi هادوما à jeter. le troisième flop malheureusement parce que vraiment I had faith in this, vraiment I had faith in this. c'est le magasin هذا كوريان اللي حكيت لكم عليه دوكا كزام ولا اللي خليت لكم اسمه قبيله. donc je me suis acheté هاد les démaquillants. donc c'est des éponges اللي utilisées déjà فيهم وحده. deuxième مازالها في لو ساشي وتجي هكذا في ان تروك en plastique. démaquillant pour le visage. انا pour moi حبت لي حنا نديرو لو برودوي sur l'éponge ونحو به. كي حليتهم شميت ريحه بعد حتى عاودت قريت باسكو مع الاول ابارمون ما قريتش مليح. donc c'était écrit en anglais. à ce qui paraît هما فيهم le produit ou démaquiller به وجهك. bon les filles ça démaquille super bien, c'est juste que l'odeur c'est tellement chimique que خفت نكمل démaquiller به de 1 et de 2 ça m'a piqué de ouf les yeux. vraiment عينيا بداو يسيلوا بالدموع. ما utiliseهمش في عينيا mais c'est juste que جوزت هكذا
بداو عينيا يحرقوا ويدمعوا ولودور تاعهم ديجا تشميهم من الساشي ومن البواطه تالمون سي شيميك. Donc, pour moi, une deuxième fois, c'est bon. C'est un produit, on va dire, entre et entre. C'est un produit top et en même temps, c'est un produit flop. Donc, top parce que ça nettoie très bien. C'est un gel nettoyant micellaire de la marque Garnier Skin Active. Donc, Howlik. L'odeur Tao, c'est une catastrophe. Malheureusement, c'est que مكتوب عليه visage, yeux et lèvres. Et sans parfum. الريحه تاعو تقتل ماشي كاع بنينه ريحه الشيميك tout simplement. Et c'est écrit بلي c'est un démaquillant aussi pour les yeux mais يحرق العينين. C'est ça ce que je n'ai pas compris, mais sinon ça nettoie très bien, ça démaquille très bien, ça enlève les impuretés, le maquillage et tout. mais هدايا ما قدرتش نيتيليزيه بزاف parce que malheureusement كيما قلت لكم يحرق العينين و c'est écrit, c'est mentionné que c'est sans parfum alors que الريحه تاعو تقتل. En même tous les cas, je l'ai pas acheté cher, je pense que je l'ai payé à 700 dinars ou l'a fait 200 ml et voilà, c'est un démaquillant bien. C'est juste que ريحته ça me dérange. Je vous conseille pas démaquiller به هكذا كامل le visage ou تمسحوا complètement معينيكم. Je vous conseille démaquiller به وجهكم tout autour ou تغسلوا. Évitez les yeux. Les filles, pour cette vidéo هكذا نكون قلت لكم على كامل les tops et les flops تاوعي. Il a عندكم les mêmes produits, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était la même réaction que moi ou pas. Balak parce que une personne une autre c'est différent tout simplement. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche باش يلحقكم كامل جديد نحطو sur ma chaîne. Donc هكذا نقول لكم à très très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, نحبكم بزاف بزاف. Bye bye.